खरंनि तांखांजों आसुकजाक मो विलेज कमिटिनि चिनि दफानि ताकुपे बुकुक संनो वारियर जनो हामबाया फरे आंबो गोबां कक सागला चिनि दायित्व दं जों जारा बरक बाय भुट्रि रहरजाका चिनि दायित्व दं दायित्व पालनो जों जरा जामानि सामुं तांगानो जराव जों जेसे तांगन मुसुंगो आसक सामुं तांमानि आंगुका पुलाई चाम्पा हवारो बुर्जी दिमानि उलो बरफनि बियाल तामो सबचेये गोबां आं किन्तु परिष्कार भावे तिनि नुकजागि फैगाছে चिनि तिप्रासारो पुलाई चाम्पा हवारो हासक आयें नारफानोंथुं हासक यां नारफानोंथुं बियाल लेचिनि थामसासे काइसासे बियाल चिनि बियाल सलाइमानि बियाल आयें हासक आयें नारोबो खेतावारो तुइनि प्रॉब्लम यांगो चिनि चाम्पा हवार तुलासिगो खेतावारो तुइनि प्रॉब्लम है नोंजांनै तुइनि आयेंगो प्रॉब्लम यांगो प्रॉब्लम मासिं कसांनाव हासकनि बरगरो सुंदान बागि रिजाय करी कम्बल करी कुलाई चाम्पा हवारनि যত তাকুতে বুকুচনি প্রবলেম এক ধরনের প্রবলেম বেকারনি প্রবলেম যত প্রবলেম আছে जों চাইতো গতি দিয়েছি হাবাঙ্গ ফাইমানি উলো মবিয়াল রনো जों বাহিগাই কাতেরি তিসানানি নর বাজারে ইউটিউব নাইনাই টিভি নাইনাই নর নাই তো কিন্তু जोंनो যে রাং রহর বড় মাত্র 20 থেকে 21 কোটি রাং বাই সারা ত্রিপুরানি বর্ণ চালকনানি আবো বেলাই কঠিন আছে তাবুক আঙরো ফাইকা আনরো কাইসা অ্যাপ্লিকেশন ইয়াফারকা মিনিমাম মরো 9000 টাকা রিয়াই ইয়গিয়া আইকলাই এক মাস প্রায় 1.5 থেকে 2000 অ্যাপ্লিকেশন सारा त्रिपुरानि एप्लीकेशन आनि आफा फायो रिमा दं जों मनो दिनि पिरान बागि फायो अ हाउ जों दिनि बाइक एक्सीडेंट खाय बुजागो जिनि विचार करे लामा कासुइ बथार जागो जिनि कोनो विचार करे बेकार बुरा रामां बोरै फांयार नाहाय खसाय पर्यन्त हानाङै थांजनाय तारबल चाकरी मानि आइते मोबियाल नि कारण दामो मोबियाल नि कारण हाबां चालकनानि आ क्षमता चिनि आफाव गरै जों दिल्ली थांबानो मुखाइते त्रिपुरा राज्योआव कम्युनिस्ट पार्टी थं बीजेपी थं दिल्लीआव थाङै हाजारे बिजारे बरफ लाङै चिनि खबिबानो मुदे मुखा गरै आइते चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्यनि नेतृत्व बाय जों दिल्लीआव थाङै बिसिंनिले हा गोलैनि खायजे थाङै आइते आगि त्रिपुरा बर' बैसिनि आइते ताबुखाय दिल्लीआव थाङै थाङै गण आन्दोलनाव थांब्रो रिसा बांग्राव रिजाखायजे मखाय त्रिपुरान बरक ओइ त्रिपुरा आजाव रिस नुंलाक्सि बुंनायते सारा दिल्ली गनाङै सालथाम सालब्रै तिप्राजों बाय तिप्रासाराव आयें थां मोनुगो यां थां मोनुगो सोदैना जाफा मालाय आइते बरफ त्रिपुरानो तरक सिनिकायते तामोनांचिनि रां करैचिनि चाकरी करैचिनि मो तरक भारतबर्षनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री द्वारा खबर तरीका साबो तिप्रा मथाय अ ग्रेटर तिप्रा लैंड हिन सानलाइमानि अनेक बोरै रक आनो सोंगो हायते अ ग्रेटर तिप्रा लैंड बा आबो आवान बांगि आहायदे ना आवान ब्लेप आहायदे तिप्रा लैंड खेबो सिनियाबले तिप्रानि आवान दे हायते
18 मुरा मीटिंग खायना थांनानै ग्रेटर टिप्रालेण्डनि आवाय मुंगो फायदे गबा ग्रेटर टिप्रालेण्डनि आवां चालायथानि फायदे ग फायगा मीटिंग ओ जखन आवान मालिया थां आवान करिनि सोंलायगाय म कमनो जों बिदनाम नांगौ बोरै जाराय रक जतक्षण पर्यन्त ग्रेटर टिप्रालेण्ड तामाबो सियांगा ग्रेटर टिप्रालेण्ड माननानै कक्तुगु नरक आगि दशरथ चंग आंदोलन खायब्रुन कक खना खना राजानि सिपाइ रबाय तानलायनि चलारदो तानलायबा चलारबोथ' तो बलंगो खार थांबाय र हागर खुरि जा हाबिसिं जे खारै राजानि सिपाइ रबाय खारै दङ बोरै रक्षाब्रुबो चांगरि खावै कुमारी मधुति रूपश्री सं राजानि सिपाइ बाय तानलायखा कगलायखा ताबु बाहायनो चिनी बोरै बदल रक बुखुकसन যতক্ষণ না পর্যন্ত লামাও নংখরি বরক আন্দোলন খাইয়াঙ্গাই গ্রেটার টিপ্রালেন্ডনি চবাক রাগমি মাইয়া বিনি বাগিন जों बोरै बदल ख्लायरिखा टिडब्लिउएफ ताकलाय दिल्लीआव যখন थाङो टिप्राजों रं लुगैसे टिप्रासा रं सिनु आं अनिना देवना शार्ट पेन्ट गानमान हायबा मिजोरामनि मिजु चलानोबो शार्ट पेन्ट गानले मणिपुरनिबो राजेश बाबू हाय ताने आसो बहक नखरिया को बहाय बहक नखरजा मणिपुर बरबो दं लतो तयके बुजाय दंने रक हाय हा गबा राजेश बाबूनो मणिपुराव थाङो मणिपुरी हिननाय मणिपुर बरक चाम्पावरो फायके नरबो देबरमां जांनाय जमातियां जांनाय ओ सिनिमुं रेनाय रंखा चिनि बोरै रक बिनि बागै जों चंखा ग्रेटर टिप्रालेण्ड अमो तामो अमनु सबाय सुग्रुप मा सानाय ग्रेटर टिप्रालेण्डनि पावर रंखा चिनि मुख्यमंत्रीनि पावर पुलिसनि मन्त्रीनि पावर सरकनि मन्त्रीनि पावर ओ पावर ताबु बुइनि बसानि थानि क्लाय दंखाय तिनि त्रिपुरा मुख्यमंत्रीनि मुं तामो हिनसा मानिक साहा कबरक साइदमा जानेना माइया हायजे नोंथांनि जदि मानिक साहा साखाय मुख्यमंत्री आंगु सगां सिमि बुआ याफुं सावै खुवाइसे मालिया है किताब फैसा तो बुजिना ने मोनै जांनायनो आ जागाव जुदि टिप्रासा केव मुख्यमंत्री रि मांखाय आनो तिनि फाइनर अरो एप्लीकेशन रि मांखा एप्लीकेशन खुमलुं सबिने रां माननाय है चिनि बिसिङाव जुदि मुख्यमंत्री सिना मांखाय आ जरा किन्तु निन खेलावर तैनांमा चाकरि नांमान को निने एलाकाव बुजाय नों साइमा गामुंगाय आ पावारनि बुंनो ग्रेटर टिप्रालेण्ड आबो जों मानलायनो नांनाय खुवाइ सौर पर्यन्त जों हरति बर थां बेराय रागलिया हायसे ताङो गिरि करक बोथारि जा पाइजांनो कासुइ दे नाराक जांनो राजेश बाबू सिगां सावो बर चाम्पावरनि खरसा बर सुवाग नङै फाइमालि आबरसे खिग्रति पाइप दावै वास खायना नाय दखा हासपातालाय हा वानसारो रम ताङै मनो खिग्रति पाइप दावै दै दुइ वास खायना नायनाय दखाय राजेश बाबूनि बुआय डाक्टर तंमान बागै बुआयनो फुन खायै पाइप दाजांना थेगे बुजि रेहाय खनाय आरो जुदि बुइनि बुसा डाक्टरन दखाय पाइप दावै दैखानि आगार हजा खामनाय मनि बागै जों टिप्रासारो थांसाख्लाय चबामा ख्लायनाय नर खोनाना ताबु यूट्यूब नायदि टीवी नायदि ताबु वानसा पर्यन्त स्लोगान रु मा बुनेरा कइतासे ग्रेटर टिप्रालेण्ड नायतासे टिप्रालेण्ड माननाय एबं टिप्रामथा फायनाय मा बुनेरा कइतासे ग्रेटर टिप्रालेण्ड नायतासे तो वानजि हिया टिप्रामथा आइतासे समीक्षा खाय नुकजाका टिप्रामथा ताकलाय एक बुट बसाइबो 34 থেকে 38টা সিট টিপ্রামথা ক্ষমতা দখল খাইলে আইতে মক কুবিনো তো
পূর্ব চাম্পা ছড়ান বড় ছিনা নাংনাইলে হরংখাইনো থুলাयो সালখাইনো খেত নখর থাङो बुफ्रु यूट्यूब नाय दंनाय मक कुबैनो ग्रामे ग्रामे थाङै जोंमा पिरनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड मो सफैनाय टिप्रा मथा एकन्द सरकार गठन खायै टिप्रासानि बियालनो जों रिफ्रिनाय আছে আপনারা দেই তলিয়া 40,000 বেকারনি চাকরি তিনি খালি দङ বামফ্রন্ট চালক থাকা 25 বছর রিলানে ক্রকক সাইমালালিয়া বরঞ্চ 10,323 জন বেআইনিভাবে চাকরি রুবই তিনি চাকরি ক্যাপলে বাইখা কেউ আত্মহত্যাকাই থিকা বিনিবাগী যুবক বুড়ি রোগ একতা বদ্ধভাবে जों जबा खाइते आराय मासनि बिसिङ टिप्रा मथानो क्षमता तुई मांखाय 40,000 बेकार नोचों एक बছর बिसिङ टिप्रा सारनो चाकरि नाय অমনি বাগিছে গ্রেটার টিপ্রালেণ্ড অমন বাগিছে টিপ্রা মথা তিনি অনিমা দেববর্মা ডেপুটি সিএম মেলো কিন্তু আওয়ারো কাইসা এলাই পান কাইনেনি রাং রিজাগেনি বাগै जों बोखा दंफानो दिनै काई मानिया किन्तु त्रिपुरा सरकारनि मन्त्रिङै लेन्ड इरिगेशन बागै যখন मिनिस्टारिं थांमानाय जों आब्रु छु मन्तर हिमासे সময়नो जों जेखाने काइना मुसुगारो काइनाय এবং आं बुजाय তিনি साव তিনি রেকর্ড কাইনার দাইতে ত্রিপুরা মথা যদি ক্ষমতায় পাইগায় তামো চাম্পা হওয়ার দাম তুলসীকর দাম তকচায়া খ্যাত আওয়ার চিন্তাইনি ব্যবস্থা খাইনাই আছে जों गिरि आमति कग्रबनो गै बोखाव दंफानो बोखाबाय जत किछु खाइमाया रां माननां नांगौ आ रांनो तिनि कासुइ दनिबो बुनि दफान बरगो खोना नरेंद्र मोदी फाइनाय आगरतलावो किन्तु त्रिपुरा सारक थांसागै जों मा फुरुगनाय मोदी फाइमानि कतर मानैया मोदी तामो सागर तला जों खोनायमा दंनाय नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं आप त्रिपुरा में आ रहे हो और त्रिपुरा में आने के बाद ग्रेटर टिप्रालेण्ड की बात कीजिए आप न ग्रेटर टिप्रालेण्ड को मासना है और त्रिपुरा सारनो पैकेज नि कोक सही मांगला घर घर सुशासन नि कोक समाबाय কথাই চিরা ভিজবে না মোদিজি ত্রিপুরা সারনি নগর নগর সুশাসন করে কাকা সুশাসন আমি তিনি পূর্ব চাম্পা সরব বুঝাওই আম যেখানে কক সাই দङ और घरे घरे बेकार दिन चाकरी मान लिया मिस कॉल देने से नौकरी मिलेगा बोला था सुनील देवधर वो बात आप कीजिए काल आस्था बोल में नंगा कोक मासानाय खनाइते बड़ मिस कॉल दियो बड़ चाकरी माखा 10,323 জন बड़मी चाकरी चाहिए मोदी नी सरकार बेराई दिखा उसके बाद करना पड़ेगा उसका बाद करना चाहिए आपको आपको मोदी मा सनाई ত্রিপুরা সারক नरेंद्र मोदी ने जनसभा थांगियाय टीवी रेडियो यूट्यूब निबिसिंतै नगा सुबि नायै सोशल मीडिया उनो जों रिएक्शन मारनाय आस्था बोलो जदि जों थाङै ত্রিপুরা सारक मोखां फुनुकाय अलरेडी वानसा बीजेपी लिडार रक सानाय इकोनाय हजार हजार ত্রিপুরা सारक ग्रेटर टिप्रालेण्ड साइया प्रदुत किशोरनि लगी गरै आस्था बल मैदानाव फाय दङ खोना जाना ত্রিপুরা सारक आस्था बल मैदानाव थांनाय आमरो ত্রিপুরা सारक बागै आलादा राज्य साइया बरखनाय दफाबाय जाना दफानो जाना थगबनाय मन्त्री एमएलए हामजानाय गरग्र खोना थाङै आस्था बल थाङै नरेंद्र मोदी नो मोखां फुरुंनाय যারা বিশ্বজিৎ দেববর্মা থ্রিমানো খা নাঙ্গিয়া বড় খা দুঃখ রমনা নাঙ্গিয়া বড় আ বড় থাঙি খেলা আস্তা বলো জমাঙ্গই নাই যারা বুইনো বস্তা কান্দুবই নিজেকে কুট চুম্বই যন্তর মন্তর দিল্লিও বস্তা কান্দুবই বাংলাদেশি রংরু খাই আসাক ত্রিপুরাতে শান্তি ফাইলেন সানাই রক লক্ষ লক্ষ রাং থুমই ব্যাংক রাং জমা খাইयै থিয়াসাক চাই খাंनानै রাং থুমbai ता बीजेपी खाई दंनाय रक खोना थाङै आस्था बल थांनाय आ बर रक बाय
Chini tiprasaro hamjangai rok hano hamjangai rok khana thangai asta bolo thami makan phunna ruchitya bini bagi chin warrior sara Tripura rajyo बीजेपी ना आक्रमण करने को दरकार करे किंतु घर घर में ये मैसेज होना चाहिए मोदी जी को मालूम होना चाहिए पहले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करो फिर मोदी के लिए हम लोग रहेंगे मोदी যতদিন পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ইস্যুনি কক সাগলা মোদি জি বাই ত্রিপুরা সারো করে খনানি দিনজন প্রমাণ খাইনের জন্য একটা সুযোগ তলো বিনি বাগে बीजेपी रो किरी जागे ताबुके मुति रेखा बुंगाइते जत सरकारी ऑफिसर निनी आशा कर्मी दागामो आबरंगो गाड़ी बाइकलां माइनापो अब तमतामो भाको गाबो एका बीजेपी नि पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम बो सरकारी ऑफिसर थुमैजे आस्था बोलमा सुबुंगाय आमन कारण तामो कारण बीजेपी नि लगी बरो करी गाइते बीजेपी लगी যদি বড় সংখ্যায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইগাবো বড় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইলিয়া আর তিনি অরদেগানি কামসন যত সামনে মায়ের মূল কারণখা যিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়ারি বাগে খেতর তৈকাইমা খাবো ভিলেজ কমিটি বিশিং দিব নংজানা তৈরি মা খাবো কিন্তু ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বিজেপি র খাইলিয়ানি বাগিনো Ino bialosan klaimatu. Bini bagai takut te bukuk som. Warana kereng thamsa klaichen. Orang ma puruk nai. Jam Maharaj di login tomo ti pramothan login tomo. Seng hai leader ro political activist ro seng mas ho. Jodoro takut bukuk. Hai di malai di kok salai ne. Bo jaga mini deep tubewell na. Boro deep tubewell ka kaiman. বনগো বেকার বুসিতং সার্ভে ক্লাইয়ে জন আগামী 2-3 বছর বিশিঙ্গ একটা স্টেজ মা কানাই জন্য যেভাবে সিকলগি ক্লাং গাইতে আর সিকলগ জার্মানি থেকে জন মুক্ত মাংনাই চাকরি সানমাও নাইয়া কেবল নিবসান বাগিয়ান থানি ভাই চাকরি সানো আং একজন ডেপুটি সিএম আং থানি চাকরি সাননাই নব আবো নাইয়া যারা সাননা Genang borok norok sani mar application renai borok norok rima nong odikar কিন্তু আজ সরকার নি ক্ষমতা চিনি ইয়াফার নানি আরো বননি দরকার নরনি ভোট নরনি সমর্থন তীব্রামত হবে যদি আড়াই মাস তেই তো ঘাঙ্কায় কতাল লাই বুমা ত্রিপুরাও সিজা চিনাই হেতে আর লাই বুমাও হাতার সারত ভাই জন্য হিন বাংলা Khoi party official asugai Sakrini list nai Champa hawar niti pramothani office to asugai hache Tula sinop niti pramothani official asugai Boti prasa sakri manai list nai agor tolo merar mato asugai Aboti list nai alai buma sija chenai Ebong obong mano Jodi chun sara Tripurani Tiprasaro khansakai jodi তীব্রামত হলো তাকলাই একক সরকার গঠন খাইর মাঙ্গাই আলাই বুমাও চিনি বরফ তেওয়াই সব মুখ্যমন্ত্রী জানানি আর জায়গার পর্যন্ত সবাই মানে তাকুটো এই বাগাই নরক লেখাপড়া যারা করি করক নরক বুইহিন মানে তামসি মো শিউলিনি বুমা বাসি বইখন্তি তামসি হ্যাঁ Abia sankan koirok tunai mo maritam sihin maro. কিন্তু হাত মামানি কগলে চিনি বাঁচি বইখন্তি বব মাসি নাই শিউলি বো মাসি নাই নিনি जों खोनाव बोरै रंनो तांबा बोरै रंनि सामुंखा नक बुखुं नायनानि बोरै रं सामुं नक बुखुं नायमा बाय सिमिं जायते बोसाय बोसा बेलायनो थां दगाय बोसारो बेलायनो थां दगाय মনোবচিনি বরি রক নাইকলান দরকার ড্রাগস চাই চিনি চারাই রক তাবু হাজার হাজার চারাই ড্রাগস খাইনে রক ও ড্রাগস চাই চিনি ড্রাগস চাই একাইতেছে থিজিনাই বুমা বুফা পর্যন্ত সোয়াব ফালমানি পয়সা বেছে ড্রাগস চারি মাদলু আমি আরো যে চারাই তংনাই খরকসা মাই মুই সঙ্গে আচারাই
bini bufayu drug addicted buma bufase bini jaga phalei nok porjonto phalei drugs bini kathang na tol hoy rehabilitation langai tabuk sraman pore Bangalore thang sobike chini somaj aro tini জর্জরিত ড্রাগস নিবে আবু কোন রংই বুখাই রঙি আইছে অমনি বাগি সচেতনতা মা পাই নাই হামজান মা ফুরুক নাই চিকিৎসা মা খাইরি নাই আঙ্গুখা উরামসা আইপিএফটি বিজেপি সরকার মানি পরে বুড়ি রক নম নম থাঙ্গে ড্রাগস আনে রংফ্লাই বুলাইখা আবু ভাই হামি আইছে যে ড্রাগস ফাল নাই ড্রাগস বরনি ফাল বরনি ফায়াবন সুসন মারম নাই হইছে তিনি আবো থাং নাই দে ফাতার সারনো जोंखै तिप्रासा फातारनि फाइने का फातारसा আর ফাতার সারনো ড্রাগস তিনি এলাকাও রহনানি সামন্তানি দङ আমতি বড় রংসে जों রংबै ড্রাগস नि সোর্স অফ বন্ধমা খাইনাই আর যারা ড্রাগস চাই দংনাই আচারে রংনো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার অতলাঙ্গে কাহাম গরংखै जों নগদ উইচিন সমাজ দসন পরিবর্তন মা খাইনি বিনি বাগি जों হাবাংলা সুবানি পরে তাবু টিটিএডিসিও খুমলুমনো বিনা খরচে ভারতবর্ষনি কাহাম কাহাম ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আই जोंबो 100 জননি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চেঙ্গানি বিল্ডিং প্রায় চিনি কমপ্লিট নি থাকাইছে जों তামিও মো খাইদম না তিনি যারা কুমলং ফাইনে রংর মুখন আইছে কক বড়বে অ্যাপ্লিকেশন সিমাকা আগি কক বড়বে অ্যাপ্লিকেশন নিয়া তাওবা তোমা কাছি জায়গা হাইরো চিবিম লাইছে আইনো লেখা আমি আর বার সিরি ভাই जों আমরা কনসিডার খাই তিনি পাস খাই রহরো অমনি বাগিনো চিনি বড়নি হাবাংছে চিনি থানি নাঙ্গো চিনি বড় মন্ত্রী নাঙ্গো চিনি অফিসার নাঙ্গো চিনি পুলিশ নাঙ্গো जों বুইনি পুলিশ ভাই আমরা এটা বলছি না যে পাঞ্জাবের পুলিশ এসে আমাদের মারধর করবে ব্যাপার সেটা না নিজেনি পুলিশ ভাই নিজেনি গার্ড রিমাং হাঙ্কায় কাহাম হামিয়া সালাই দেবো ওয়ানসা ভাই ওয়ানসা এলাকাও যদি মিজোরামনি পুলিশ থাঙ্গই যদি বাঙালিদের যদি বলে আমল ছপা ফচো ফাচা বকু বুঝিনো ভাই হ্যাঁ ওয়ানসার ওকে বুঝিনো আরে অনেক বাঙালিরা ভাবতে পারেন বাঙালি অফিসার গেলে টিপ্রারা কেন সেই মাত্রায় ভালো পায় না ভাষাগত দিক থেকে আবার প্রবলেম তো কালচারালি প্রবলেম তো এখন যদি বাঙালি এলাকায় নাগাল্যান্ডের পুলিশ আইনা যদি শাসন হয় ওনারাও ভালো পাবেন না অমহাইন্য ব্যাপার মুখে বললেই তো হয় না বাঙালি বাঙালির সাথে বিয়ে করলেই ভালো ডাল ডাল ঝুল রান্না ভালো হবে মাছের ঝুল রান্না ভালো হবে টিপরা টিপরার সাথে বিয়ে করলেই ভালো কারণ মুয়াওয়ান রূপ ভালো রান্না হবে ওয়াবধান চাকি ভালো রান্না হবে তিন না নৌকো এটা কেউ কাউকে খারাপ পাওয়ার কথা না অনেকে ভাবেন আরে অনিমেষ বাবু টিপরা টিপরাই কথা বলেন কি ব্যাপার মানে আমি টিপরা 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 ভাই তোকে যাও ওয়ানসা ওয়ানসা ভাই তোকে যাও ক্ষতি কিসে ওয়ানসার লোক যখন সিঙ্গাকে ছাড়ি ওয়ানসা থুরু ভাই ওয়ানসা হিন্দুসে খাবিলাই তংলাই মালিয়া বাংলাদেশ শেখ হাসিনা ভাই মমতা ব্যানার্জি ধর্ম সিনিজি ফেরলে খরচেকা আল্লাহ নহাইছে আর তার খরচেকা ভগবান নহাইছে আসে যে ফেরো আওসে রেলাইমাং যে আল্লাহ নেনো ভগবান নেনো রিখলাই রঙা ত্রিপুরা মাহা পাই গাইছে হ্যাঁ जों যে তিনি সাও আও মিলিলাই মা তোমরাই একই বাজারে দেখা হবে একই দোকানে জিনিস কিনতে পারবো কিন্তু সংলাই পুরো চালাই পুরো কালচারালি ডিফারেন্স তো হয়েছে নং ক বরক সানাইনো সাইরিকা ক বরক সানাইনো ক বান্দি সাকে দিন সূর্য দাঙ্গো হ্যাঁ আমার বাবা কইছেনি নি বা সালাইলা বড় মান মুইনা ভালো হইতে আমিনি ওয়ালসানো ক বরক স্বাধীন রে বাসিনো বাচই রখনা হইছে হ্যাঁ চাকরি হিমায়া চাকই হিংসা হইছে অলওয়েজ আ প্রবলেম পৃথিবী ঈশ্বর জন্য শ্রামা যে জুদা জুদা কে শ্রামকা
টিপ্রাবো ওয়ানজিংমায়া ওয়ানজিবো টিপ্রাংমায়া বিনি বাগেই টিপ্রামথা বিশ্বাস খায়ো বাঙালিদের সমস্ত সম্মান দিয়ে ওনাদের আলাদা একটা রাজ্য হোক, সমস্ত সম্মান ত্রিপ্রাসাদের দিয়ে ত্রিপ্রাদের গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড দেওয়া হোক। তাম বাংলা তঙ্গর এখানে কোনো আমরা বাঙালির কথাও না, তোমরা বাঙালির কথাও না, তাহাদের বাঙালিরও কথা না, তোমরা ত্রিপ্রা তাহাদের ত্রিপ্রারও কথা না। ভারতবর্ষ চাহিকা উড়িয়াদের জন্য উড়িষ্যা, মিজুদের জন্য মিজোরাম, আসামিজদের জন্য আসাম, বাঙালিদের জন্য তমনঙ্গ বাঙালি স্থান পানকা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পানকা, নঙ্গ নরমি হাইছে। তো ত্রিপ্রাদের কোথায়? ত্রিপ্রাদের ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড তাকসিম নাই হইতে অমতো কোনো অন্যায়। আর ইলেকশনও অনেক বাঙালিরা আমাদের প্রশ্ন তুলেন, অনিমেষ বাবু এখন বাঙালিদের ভোটের কেন দরকার? জয়লাভের জন্য। আরে পাবলিক ভোট না দিলে কেমনে জয়লাভ করবো? ওয়ানজি ভোট নিতাম দরকার নেই, আরো সুমুসগাং হাইতে। আরে ওয়ানসাও তো এখানেই থাকবো, গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডে ওয়ানসাও থাকবো। আসারাম বাড়ি কেন্দ্রে যারা ওয়ানসা আছেন তারাও গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডেই থাকবেন। তো ত্রিপ্রামথাকে ভোট দিলে অন্যায় কোথায়? একসঙ্গেই থাকবো। অনেক ত্রিপ্রা গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের বাইরেও থাকবেন, আপনাদের যারা প্রার্থী হবেন তাদের ভোট দেবেন, অন্যায় কোথায়? বরং কোকায় গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড সরকার সমস্ত বাঙালি এটার বিরোধ করো, কেন করবেন? বাঙালিরা যখন একটা কিছু দাবি করবেন সমস্ত ত্রিপ্রা আমরা কি বিরোধ করব? আমরাও তো করি না। খোয়াই টাউন হল যখন হলো, চাম্পাহাওয়ার তুলাশিকরের থেকে কি ত্রিপ্রারা মাঠে নাইমা আন্দোলন করছিল যে খোয়াই টাউন হল করা যাবে না? ডোন্ট স্পিক লাইক দ্যাট, দিস ইজ হিপোক্রেটস। যে বাঙালিরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে, তাদের রক্তে গড়া সেই বাঙালি বংশধরের মানুষ এই কথা বলতে পারে না ইংরেজকে আপনারা তাড়িয়েছেন কেন? ওয়াই? কারণ ইংরেজদের সাথে কালচারালি এত বিশাল সংখ্যার ভারতীয় ভাই ইংরেজ যখন কবজা খাইবে এটা কে মানবে? অরম থাই ঠিক লাগে হাজার হাজার বছর শাসন খাই যেত, তিনি আরো বড় মুখ্যমন্ত্রী, আমি কেন মানবো? সোজা হিসাব অনেক সোজা আইছে। সুতরাং বাঙালির বিরুদ্ধে না, মূল কথা বাঙালির বিরুদ্ধে না, আমাদের চাহিদা, আমাদের অধিকার, আমাদের যেটা চাওয়াছে না সমাসানো মাসানো ভাই, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন না, আমাদের আন্দোলন আমাদের চলা হচ্ছে যিনি গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড মানানি, যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানানি, যিনি হাউস, যিনি শাসন মানানি আপন বাগিয়েছে। আর যারা আমাদের সাথে থাকবেন গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডে আও আলসা তকসা থুরুক মুগলিন, আমরা খুব ভালোভাবে আদর করেই তাদের রাখবো, এটা আমাদের কথা। আমরা কাউকে নির্যাতন করব না, আমরা ভাইয়ের মতো ব্যবহার করব, নাগরিকের মতো সুনাগরিকের মতো আমরা ব্যবহার করব। মুসলমান কম শীত যিনি ত্রিপ্রামথানি প্রার্থী নাই, সংলাগ নাই, যে ভালো প্রার্থী তো जों गाहाम के भोट रुई ताव से कप्लाई खलाई त्रिपुराओ ताबुक जे समीक्षा चलित दंमोन 34 থেকে 38টা সিট ত্রিপ্রামথা এককভাবে সরকার খাইলে আরো পূর্ব চাম্পসরণ বরব্য রেকর্ড মাত্রায় ভোট রুইজন প্রমাণ মা খাইলে we want greater ত্রিপ্রাল্যান্ড আছে মসে কক চাইল আলনানি কগম থাকছিনে ওবা ট্রাই করতো ত্রিপ্রা সাই করতো তাই চিনি বলি বদলনি ওর খরগনি তানখানজর আসুকজা মো ভিলেজ কমিটিনি চিনি দফানি তাকুতে বুকুক জন্য ওয়ারিয়ার জন্য হামবাইয়া করে আঙ্গো গোबां কক সাগলা চিনি দায়িত্ব দं जों যারা বড়বাই ভোটরি রহজাকা চিনি দায়িত্ব দं দায়িত্ব পালন जों जरा जामानि सामुं दांगानो जराव जों जेसे तांनो मुसुंगो आसक सामुं दांमानि आंगुका पुलाई जाम्पाहार बुर्जी दिमानि उलो बरफनि बियाल तामो सबचेये गोबां
আমি কিন্তু পরিষ্কার ভাবে তিনি নুকজাগি লিখেছে চিনি তিপ্রাসারো কুলাই চাম্পা হওয়ারও হাসক আয়েন নারফানুথুম হাসক ইয়াং নারফানুথুম বিয়াল চিনি থামসা সাইজ কাইসা যে বিয়াল চিনি বিয়াল সলাইমানি বিয়াল আয়েন হাসক আয়েন নারবো খেতাওয়ারও তো ইনি প্রবলেম ইয়াঙ্গো চিনি চাম্পা হওয়ার তুলাসি বাবু খেতাওয়ারও তো ইনি প্রবলেম হয়েছে নংজাংনাই তিনি আইনগো প্রবলেম ইয়াঙ্গোবো প্রবলেম মাসিং কসাংনাও হাসকনি বরগ্রব চুমদান বাকি রিজাই করে কম্বল করে কুলাই চাম্পা হওয়ার নি যত তাকুতে বুকুচনি প্রবলেম এক ধরনের প্রবলেম বেকারনি প্রবলেম যত প্রবলেম আছে जों चाइतोबो टिटिएबिसि हाबांगो फाइमानि उलो मबियाल रंनो जों बाहायगै कातेरि तिसानानि नर बजारे यूट्यूब नायनाय टीवी नायनाय नर नाय दङ किन्तु जोंनो जे रां रहर बर मात्र 20 থেকে 21 কোটি রাং বাই সারা ত্রিপুরানি বরণ চালকনানি আবো বেলায় কঠিন আছে ताबुक आंगरो फाइका आनरो कैसे एप्लीकेशन याफा रखा मिनिमम मरो 9000 টাকা রিয়া योग्य है आइक्लाई एक मासो प्राय 1.5 থেকে 2000 एप्लीकेशन सारा त्रिपुरानी एप्लीकेशन आन याफा फाइयो रिमा तो जों मनो दिनि पिरान बागै फाइयो ओ हाओ जों दिनै बाइक एक्सीडेंट खाई बुझागो चिनी विचार करे लामा कासुई बथार जागो चिनी कोनो विचार करे बेकार बुरा रामां बोरै फांगियार नाहाय खजाय पर्यन्त हानानै थांजेनाय तारबो बर चाकरि मानि आइते मबियालनि कारण दामो मबियालनि कारण हाबां चालकनानि आ क्षमता चिनि आफाव गरै जों दिल्ली थांबानो मुखाय त्रिपुरा राज्योआव कमिउनिस्ट पार्टी थं बीजेपी थं दिल्लीआव थाङै हाजारे बिजारे बरफलाङै चिनि खबिबानो मुदे मुखा गरै हायते चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्यनि नेतृत्व बाय जों दिल्लीआव थाङै बिसिंनिले हा गोलैनि खायजे थाङै हायते आगि त्रिपुरा बर' बैसिनि हायते ताबुकै दिल्लीआव थाङै गण आन्दोलनाव थांब्रु रिसा बांग्राव रिजाखायजे मखाय त्रिपुरान बरफ ओइ त्रिपुरा आजाव रिस नुंगासि बुंहायते सारा दिल्ली गोनाङै सालथाम सालब्रै तिप्राजुबै तिप्रासाराव आयेन थां मोनुबो यां थां मोनुबो सोदैना जाफा मालाय हायते बरफ त्रिपुरानो तरक सिनिकायते तामोनां चिनी रां गरै चिनी चाकरी गरै चिनी मो तरक भारतबर्षनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री द्वारा खबर तरीका साबो त्रिपुरा मथायते और ग्रेटर त्रिपुरालैंड हिन सानलायमानि अनेक बोरै रक आनो सोंगो हायते ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा आबो आवान बांगि हायदे ना आवान ब्लेप हायदे त्रिपुरालैंड केबो सिनियाब्ले त्रिपुरानि आवान दे बे हायते आधार मुरा मीटिंग खायना थांनानै ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि आवाय मुंगो फायदे गबा ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि आवान चालायखानि फायदे ग फायगा मीटिंगो जखन आवान मालिया थां आवान गैनि सोंलायगाय मकमनो जों बिरनां नांगौ बोरै जारायरक जतक्षण पर्यन्त ग्रेटर त्रिपुरालैंड तामाबो सियांगो ग्रेटर त्रिपुरालैंड माननानै कक्तुगो नरक आगि दशरथ चंग आंदोलन खायब्रुन कक खाना राजानि सिपाइरो बाय तानलायनि चलारदो तानलायबा चलारदो तो बलंगो खार थांबायो हागर खुरै जा हा बिसिं जे खारै राजानि सिपाइरो बाय खारै दङ बोरै रक्षा प्रभु
চাঙ্গরি খাওই কুমারী মধুতি রূপশ্রী সং রাজানি সিপাই বাই টান লাইখা কম লাইখা হয়েছে তাবুক বাহির চিনি বরি বদল বুকুক সং যতক্ষণ না পর্যন্ত লামাও নংখরে বরক আন্দোলন খাইয়া হাঙ্গায় গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি চবাক রাগ মাইয়া বিনি বাগিন जों বরি বদল খাই রেখা TWF তাকলাই দিল্লিও যখন থাঙ্গো ত্রিপুরাজों রং নুগैছে ত্রিপুরাসা রং চিনো आं अनिमे देवना शार्ट पेन कानमा नायबा मिजोरामनि मिजु चलानोबो शार्ट पेन कानले मणिपुरनिबो राजेश बाबु हाय ताने आस बहक नखरिया बहाय बहक नखरजा मणिपुर बरबो दं लतो तयके बुजाय दं नेरो हाय हा गबा राजेश बाबु